सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना, 3 घायल। सड़क दुर्घटना में 3 युवक घायल हो गए हैं। यह घटना बुधवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी संलग्न जियागंज इलाके में घटी है। बताया जा रहा है कि जियागंज इलाके में नेशनल हाईवे पर 3 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी जलपाईगुड़ी दिशा से आ रहे एक मालवाहक वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों युवकों को बरामद कर फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। सूचना मिलने पर फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक चौकी की पुलिस, एनजीपी पुलिस और दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को बरामद कर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। এখানে দেখলাম এসে একটা বাইকে 3 জন ছিল। তা রাস্তাতে ওঠার সময় সাইড থেকে পিছন থেকে বড় গাড়ি মেরেছে। বড় গাড়ি আর এখানে দাঁড়ায়নি, একজন স্পট হয়ে গিয়েছে আর দুজন একটু খুবই সিরিয়াস। ওরা দুজন আছে জলপাইগুড়ি, একজন আছে এখানকার লোকাল। বড় গাড়ি এদিকে যাচ্ছে শিলিগুড়ির দিকে। হ্যাঁ, ওরা নিচের থেকে রাস্তায় উঠছিল, পিছন থেকে এসে বড় গাড়ি মেরেছে। হ্যাঁ, ওরা 3 জন ছিল বাইকে, আর পিছনে বড় গাড়ি ছিল 10 টাকা। একজন খুবই সিরিয়াস চলে গিয়েছে ধরতে গেলে, আর দুজন আছে আর মহারাজা নার্সিংহোমে আছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে তো পায়নি না, বড় গাড়ি তো চলেই গিয়েছে এখান থেকে। ঘটনাটা গাড়ি মাইরাতে চলে গেছে, গাড়ি মাইরাতে চলে গেছে। গাড়িটাতে কি ছিল আমি তো দেখতেই পারিনি। এখন মহারাজা হসপিটালে নিয়ে গেছে।